Sino yun? Sino nag-filming nun? Sino? Ano yun, boy? Honey, pre. May bod ako dito. Ayun, rumul niya eh. Pati PBB. Hold on. Yes, sir, ready. Wait lang. Ready? Charge. SC now. Wala, di ko talaga makamaya. Patay ka. Di solo po yan. Firewave ka dito. Ano? Firewave. Di solo po natin. Okay. Hit Mag-hold ba ka yan? dito. Ibahin? May calming pa ako, Sige, mag-hold ka. Hindi ka masasustain ka. Giga. Okay. Giddy. Firewave ka. Sige, Sige. cancel na. Sige, ready. Charge. SC now. Kailangan yata i-taunt Press to. cancel. INT ba? Bakit to? Ah! Okay. Change back to Iron Book. Inampas ng Outkeeper. Kati, pre. Bakit yung film mo? Bakit yung Outkeeper no, hindi ganyan kasakit? Sa miss daw. Yung hindi pa nalag. Hindi ready. Ready. Charge when ready, go. ST. Dodge. Nung fame mo. Pero wala talagang laman yan kasi Gago, T8. Ano, oh? Ay, T7 na pala. Seven na plato. T7 na plato, sir. Kayo kay Sio. G. Charge when ready, go. Ay, gago ka? SC agad. Dodge. At least na-link ko. I did my best. I did my best. But I guess my best wasn't good enough. Ayun, bilis ng fame. From 0 to 30 real quick, sir. Solo pull. On me. Wait lang, tol. Wala kang healer, tala. Sige lang. Yes, sir, ready. Sige. SC now. Sa pinakayo ko sa lahat, boy. Jacket. I have jacket. Dali lang to eh. Dali pa to sa ano? Link your archer. Dali pa to sa GDG. Link your archer to the... Okay, wait lang. Pa full HP ka muna, tol. Yes, sir, ready. Wait. Palising ko lang. publicist na yung damage yun yung Iron Rod eh. Daya kasi nila ngayot na yun. Okay, doon ka kaya doon kay Q. Charge and ready, go. ST now. Hindi shrink yung isa lads. Ano yan? It is what it is. Bili It kayo bago. is what it is. Cleanse. Di naman masakit, boy. Di naman masakit. Iron Rod. Kaya yan, boy. I-contact ko. Kaya, boy. Kaya, tol. Ayun, may GDG map. Let's go. Sorry. Map na. Kabila. Kasi yan di ba yung gate na pinakamalayo sa test, hindi nyo nakakapir. Para dili lang bitaw lang taon i-max Wait, solo pull. ang frame di ay Charge and ready, go. sinita ka dyan. Up, may ano ah. Gago. I saw red. Ay naam daw, Dumaan. like graphic. May dumaan red. IE. Hollow full. Ay. Can drop. Anong gamit? Hollow full, hollow Hollow full. call. Din 07. Sige nga, Kamay ito ko. na mount up press. Change to PvP. Change to PvP.
Spread out lang kaya kasi pagka nag-clear tayo, construct. Spread lang kayo, spread kayo. Okay, hanapin niyo. Duman sa east, di ba? Yeah, east. 2020 yung Alvarez ta. Check yun na lang kung Sige, spread lang. Construct unahan natin. Andito sa akin. Sa ping. Makakatch ko. Dismount ka na, Han. Ito, going north, going north. Red, Going red, north, red. going north, going north. Touch? May kasama siya? Wala. Mag-isa lang. Nag-miss si NG, si Yuzi. wala, ayusin. Wala, nag-miss siya. Nag-mintis yung isa ko. May kasama. Armored first. Nag-northeast. Ay, Nag-northeast. saan siya papunta? Sana mag-ano, Artist sana hindi na. mag-aba. One shot na lang yan. Sana ma-dismount ng mob. Sige, construct tayo. Unahin natin construct. Halo po. Wala na akong sight, wala na akong sight. Ah, di naubos yung charge. Baka doon siya galing. Nag-progress jump pa lang yung mga yan. Baka, possible din. Out yan si Mo. Pero kung T8 yan, edi T8 din yung abadan dyan doon sa Southwest, ano? Ang ano? Oo, si Blue Butterfly. Jake, palit ka na ng GA, ano dito? Gate. Dodge roll, sir. That's all. Palit ka na ng GA rin ka. Ipa-fragile mo lang yung bot. Tapos yung GA mo, isi-save mo lang kapag may kalaban. Just in case mo type. Ikaw na magka-calming, make sure everyone is in range. Yeah? Ako. Pa-check nga ng skill ko kung okay na sa'yo. That's all. Holy ako, di ba? Yung construct ba dyan sa ganyang bayog, nababag yan, hindi nag-hit. Oo, nagabag ka. Saan yung bag yun? Laybag. Yun lang, huwag mong gihila. Dyan si Sue. Wait lang. Lalakad ko lang. Huwag ka mag-release ka. Wait. Kill. Here you go. Charge. Fragile now. Hindi pag nag-charge kayo, sa bus naman na IQ. Naka-frazzle ba? Hindi siya naka-frazzle ah. Hindi ka naka-fragile. Sayaw. Uy! Ba't dyan? Hindi naka-frazzle yung GA natin. Naka-cleanse na. Mag-laser to boy. Ready. Charge. Go. Wait. Antayin niya yung shrink ko boy. 5 baka mag-5 rotate. Southeast red. Spot na mas Twister. Southeast red. Tier 8 sa south. Southeast red. Ako, list pakalming ako. Ayun. Utang ina tatlo. Okay lang. Para sure lang. Sino walang calming? Next na lahat ng walang calming party ka. Oh, may kalmi ako. Calming ako. Nagamit ko. Naka-response pa ako ah. PvP ka. Hanapin niya tayo. Calming. Sige lang. Nakaniga ako. Miga pat. Hanapin natin. Gigapats. Tara, hanapin natin. Ayun. Tayo. Sip-sipin mo ako, pre. Spread ka, hanapin natin. Is. Going northeast. Reflectos lang. Ay, random. Once. Dito sila nasa akin. Catch. Dismount. May makakatch ka south. Papalag to. Southeast. Coming to you now. Yung orange this one. Southwest. Dismounted yung SC. Southwest mo siya. Papalag Careful ako. kayo, papalag yan. Eto na. Gago, wait lang, boots niyo ah. Babas yung kaya. Dodge ka wahin. Mag-dodge ka wahin. Okay na to. Tingnan.
FSK pa, FSK, FSK pa, FSK. Sige. Look. 3 to 1 ng call ka, Arali. I-repay ko muna. Wala nang reading lang. Clear na. Clear na to. Clear. Fast. Smoke southeast. Walk. Ready boots. Boots now. Eat it, 3, 2, 1. Eat now. Come back. Mag-counter. Set. Find people. Walking. Walking kayo. Ito pa ko. Ready, on me. Cool down. Ready. 5. Southeast, ready. 3, 2, 1. Isaw. Nice hit. Patayin niyo lang. Ha, everyone, mount up isa. Nahuli ko to. Sige, carry Ikaw ba't na? Hindi pa mag-turn yan, may damage pa Healer yan. tayo. Southeast healer. Para di na makapag-ano. Southeast. Mount up kayo. Southeast sa akin. Dumating. Para hindi sila makapalag. Yung healer na. Mas mount up sa mukha. Sige, advance ko to. Ayaw. Oy! Wala akong ano eh. Oop! Nice! Uy! Kaya ba? Oy, putang ina! Ayan, heal. JJ? Nice. Ay, po. Wala, GG. Hindi kung breast jump naman sila galing, hindi naman sila Ikaw ba guys si jump yan? rest eh. Mababress si jump yung tank pagka nag-gear siya within 5 minutes. Sige, tara. Construct. I-OC break mo yung local mo. Sana wag mabasa. Sayang po. Ano, si OP? Going south. Pabalik sa inyo, boy. Dismounted ako dito sa may north. Sapi. May ano na ako. Meron na. Sige nga, habulin nyo lang. Cut off nyo nga sa lahat. Yes, sige, ako magdetail lang. Tag mo, honey. Going northwest. Still, going southwest now. On the road. Papunta road. Still going northwest. Trap siya dyan, sobra. Trap yan, boy. Trap Trap yan. Ikutan nyo na yung mga DPS sa north. Going Huwag tayo mag-take, Pupunta guys. na kami na North. Try nyo mag-cut. One way lang yan. Dito lang yan, oh. Yan. Sa Northeast Road. Sige, following ako. Sino ba tong kasama ko? T5 armor. Oy! Go ahead. Oy! Still going north. Going north. Nag-west, southwest. Southwest. Saan siya pupunta? Cut nyo guys. SW. Nag-aabot namin siya. Southwest. Pagkabak na kayo sa mga sa roads dito. Jel, makakatch mo to. Pag nag-i-flight mo, wait, kaya ko Southeast. Yes, southwest. Harping. Ping. Nag-northeast. Punta southwest. Southwest. From Yes. southwest. Yes, south. Dito sa intersection na, abangan nyo na dito sa intersection. Kailangan ko DPS dito yung samahan nyo nga sila doon. Plug yan DPS. Southeast. Intersection, punta sa inyo. Dismount ka na. Hindi ko maabot. Abot ko ata dito sa southwest. Sige. Hindi pa ako naka-snare charge ko. Okay. Nagpapunta sa inyo. Dismount nyo. Uy, ano ba yun? Southwest. Patay na to. Leo. Ay, Patay na to, tol. Nag-southwest.
Sige. Nice, papunta na. Firewall na lang, boy. Firewall na lang. Bumalik. Dismounted din sa SP. Dismounted. Nice. Dismounted. Dismounted na yan, ha? Nice. Combat na siya. Pag yan, nakawala pa pre. Gago na pa. Wala. Ayun Guild pre. ako. Ayun lang pre. Legit ka. Grabe ang snare dito matama. Parang yung tornado. Baka lang po. Boy, sila. Drop damage. Ready. Ngaw, fuck! Wave of yun. Ipalot nyo kay Giga. Ay, ha? Kasi yung baka mabasag yung Wala na, nilot na pre. Nasa kanya Iron. Kita ko yun, pre. Nag-miss yung tornado. Sige. Nag-miss yung snare. Nabuffer nga yung tornado. Napinig ako. Takanan ko. GG. Pero sa totoo lang, ligtas sana siya doon kung nagpunta na siya sa portal Kami na dumiretso, no? Gago. Bobo. Ayaw ata nilang iwan yung map. May construct eh. Iwan yung map. Wala silang magagawa pagka... Agad pa healer nila. Sana. Bakit healer pa iniwan? Pwede naman yung ibang desktop. Ayawa pa rin siya. Wala. Ay, sa bagay, napatay pa. Tangkong healer ay DPS sila, no? Meron sila GA. May GA ah. May GA ba? Pero ang tabakbo. Construct ah. Pero nakahalo po. Sinamahan ako. Okay. Ganito lang gagawin niyo. Mag-drop lang kayo ng ito pagka kinal ko. Yung GA magka-fragile ka ha. Roger. W na... W3. W3, I don't have. Kahit teka mag-upgrade. Okay, we need a fragile bro. Or just go Shadow Alert. Feel ko wala nang mga kalaban na bilis. Just go Shadow Alert. Wait lang. Let me just think. Sila pag-bresi dyan, ibang team sa inyo dyan, ano? Alakanan ko. Sige, sakay dito. Sige, Fierce, pump you ka. Tapos ano, yung passive mo energetic. Tapos artillery. Sorry Subag ko. Poison na. Ako. Sige, bay mo. Tot po pre. Ayun. Take him out. Wait. Charge. ST na. Damage na. Dodge. Wiggle. Shio, wag ka na tumayo. Yung damage na. Just tayo ka lang dyan sa gitna. Drop ako ng mana dito. Mamaya, ipakol ko. ST ready? ST ready? Wait, hold. Charge na. Damage na. Ayun. Dodge. Walang madadown na. Hindi naka-revive yung healer na. ST ready? Wait. Charge. Yeah. Charge na. SC na. Damage na.
Last rotation. Maliit lang pala HP ng ano din, ng construct dyan, ano. Usually dapat tatlong rotation na. Ano, iwas na yan. Ay, God! At siya dance ka susunod na. Dance kayo lahat. Okay ko, putang ina mo. Okay. Putang ina na one shot ako boy. Ulit, pare. Mhm. Hindi ka. Okay lang. Sige, Region. Please. Pakalming nga. Meron din boy. Walang kalumi si Ani. Boom. PG. Kalimutan ko mag-share. Okay, tol. Bod review. Ano ka na lang? Giga, mag-Q1 ka lang, tapos revive ka. Okay. Hindi mo kailangan mag-holy boom. Tapos, mag-calming ka kapag inspect agad pag kami nakita ko. Kapag basta nakamit filter sa low color GA. Calming agad. Pagka first, okay lang. Ano ka na. Sana mag- Wait. Get it. Is ready? Charge. Empty na. Damage. Ano pre ah? Wiggle pre, huwag kayong ano. Wiggle. May isang din dodge. Ay, si Shiro pala. Okay lang. Wiggle sir. Para di ma-cancel yung ano. Is ready? Charge. ST na. Damage na. Ilang HP yung damage yung burst mo? Hindi ko alam eh. Basta 3 rotations dapat na eh. 3 seconds SC. Sige lang. Let's Yes, see, hold ready? it. Buff ready. Charge. ST na. Damage na. 10 seconds yung ano ah. Pwede Mana. laser. Dodge kaya. Focus na Jane. Last dance. Then, focus dodging later ah. Laser. Di ba hindi na dapat mag-gadal? Masakit. Tier 8 kasi. SC ready? Arch ready. Charge. Spread kayo habang i-charge. Damage na. Good. Nice one. Uy, gagi one. Ako na. Wait lang. Wala pa yan. Excited. Kalma. Oy, G. Nakapatay pa. Boy, wait lang. Solo pull. Anong construct na eh? Ito na, boy. Change to Iron Rod, boy. Nako, wait lang. Ganun tita cons. Wait lang. Iron Root. Yes. Putang ina, basag gago. Admin. Di tayo makakalaban ng ano. Wait lang. Solo pull. Charge. Naklear nga yung construct na, tapos tayo i-clear ng players. Sana kayo karmahin. Maganda, tier 8. Play yung hollow call. Wala tayong hollow call, sir. Makakapag-armor. Wait lang ah. Palit lang ang armor ah. Hanap kay Bresi para ano, makapag-train tayo. Layo. Ito. Archer and Link Archer din Marakas. Okay. Saan ba Archer dito? Iyo. Ay, sige, wait. Ay, eto. Mas changing ako. Mukhang masakit yan dyan ah. Yan. Arch ready. Giga mag ano ka, Bramble Seed ka, ika-cancel mo isang Marakas. Okay. Sabay. Kasi ililink yung isa. Ready. Ready. Charge. Ready. Okay na. SC now. Kapit. Patayin niyo isang Ay, putay na, di na ako naka-grave guard. Isa pang cancel. Cancel. Ah, Cancel ko na, cancel. Please. Galing na mga tropa ko. Galing no? Ano magang?
Ay, Ano, kaya ko mag-double cancel kasi may assassin. Oh, sige, di na ako mag-ano, pre, ah. Left yan Di na ako mag-bramble seed. Ready? Ready. Ilang gold chest yan? Isa. SC na. Dapat daw. Ah! Aray, tol. Parang kulay. Ay, tol. Talaga ng buff na yan, no? Okay, yun na. Nice. Kulay blue, no? Ano? Late? Gago, huwag mo sabihin ganon. Magkukulay pa talaga yan sana. Sana purple. Amen. Red. Pero! Ito pa ulit. Putang ina. Madidismantle ng mobs? Diba? Then. Sila ulit. Sila ulit. Yung potato. Please na lang guys. Kasi dyan tulods. Connection na tayo yan. Wait lang. Ano na lang, Ano pangalan? Potato. Tito? Ay, nakita ko yung kanina eh. Ah, sige. Oo, siya yan. Sample na lang ata. Naka 5-3 na ano. Nalalapas siguro. Pass clear, sir. Na. Ito po pala, mayroon po palang fresh test dito sa mesa. Pasunurin nyo na ako dyan. Naman. Malapal talaga, pre. Wait. GGA na ba ako? Huwag muna. Wag. Kalming nyo na lang agad. Ready mount. Ilapit nyo mount. Ano kayo ba? Wait. Charge. Damit na. Tinamaan yung ano. Paramas. Sayang. Aray. Ang ina, wala kang halo, Paul. 10 seconds. Jacket at t-shirt. Get ready. Charge ready. Tiba yung labas dyan. May pupul dyan sa shop. And then. Itong topic. Marakas. Ready? Charge. Go. Not yun. SC. Hala full swap. Tingnan mo. Kumalat. Pre, tuling. Patay niya isa. Cancel. Nice one. Ang kate! Jacket yan. Talaga. Ayun. Talaga na ako. Shish. Baba naman ang range nun. May siguro dyan i-start mo muna ng 1 or 2 ng isang Q bago ka magpa-damage Wait lang. Sige, ready. para di makalat. Cooldown 10 seconds yung ano. SC ready? Ready. SC lang. Yan, okay lang. Let's di makalat. Reset. 140k frame ang puta. Laki nga. Ayun na. Type na. Ganito gawin mo, red hair. Pagka lapag mo na SC, mag-mount up ka na, tapos mount ka na agad. Okay. SC person na ready mount ka lang.